Činjenica je da je broj blockchaina u konstantnom porastu, te svaki ima svoje aplikacije i communitije. Problem nastaje što različite mreže nemaju samostalnu mogućnost suradnje, odnosno u nedostatku interoperabilnosti kao rješenje se nude blockchain mostovi, odnosno bridging. Ali mostovi se hakiraju, a informacije između njih se sporo prenose. I tu kao rješenje dolazi router protokol, jedan blockchain koji spaja sve. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Ovo je jedan od altcoina koji je bio tražen od vas za analizu u kripto zajednici. Ukratko, router protokol je Layer 1 blockchain koji osigurava da se različiti blockchaini mogu razumjeti na siguran način. U router protokolu nedostatak sigurne interoperabilnosti vide kao uzrok sporom rastu i razvoju Web3 sustava iz tri razloga. Dakle, fragmentirane likvidnosti, odnosno različite mreže ne mogu dijeliti likvidnost, što onda uzrokuje nižu likvidnost u svakom blockchainu. Zatim, ograničenja suradnji, gdje je teško surađivati i dijeliti zajednice između mreža, što rezultira onda i malim segregiranim zajednicama. I na kraju, narušavanje same sigurnosti, gdje postojeći mostovi, to jest bridges, nisu sigurni i decentralizirani i često su hakirani, što onda rezultira sniženim povjerenjem u cijeli ekosustav. Kriptovaluta root protokola je root token koji služi za plaćanje cross-chain i nativnih transakcija kao nagrada validatorima i kod upravljanja gdje će holderi root tokena moći odlučivati o budućnosti samog protokola. Cijena u ovom trenutku nešto oko 2,9 američkih dolara, market cap oko 39 milijuna američkih dolara, maksimalan broj tokena 20 milijuna, dok je u opticaju nešto više od 13,5 milijuna tokena. Trenutno ima oko 9,5 tisuća holdera na Polygon mreži i malo manje od 4,5 tisuće holdera na Ethereum mreži, što nas dovodi onda do oko 14 tisuća holdera. Na ostalim dostupnim mrežama, kojih ima još, naravno puno je niža aktivnost i njihov broj je stvarno zanemariv. Roadmap, nažalost, nije jasno prikazan. No dobio sam informaciju da su u fazi postavljanja First Router Chain i Router Nitro u Mainnet, te integracija novih mreža i Gamified Testnet faza 2. Koji tim stoji iza cijele priče? Pod vodstvom su Ramani Ramachandrana, koji je CEO i co-founder Router protokola, i Priyushu Garga, koji je co-founder Router protokola, i još nekoliko njih. Prvi ima više financijski background, dok je co-founder software inženjer, i iako se tim može pronaći cijeli na LinkedInu, ne sviđa mi se što barem nekoliko glavnih nisu odmah predstavljeni na samoj stranici. Aktivnosti na društvenim mrežama i ostalo su sljedeće. Telegram ima preko 11.000 članova, baš da je nešto aktivno i nije tamo, ali odgovor ćete vrlo brzo dobiti, kao što sam dobio i ja. Twitter ima preko 73.000 followera, redovito objavljuju, što je dobro, minimalno nekoliko puta tjedno, vidljivost postova je u prosjeku oko 10.000 ljudi. Dakle, redovite objave imaju i na Mediumu, što je po meni isto ok. Discord nije baš nešto aktivan, GitHub iako nije mjerilo jer ne treba nitko tamo ubacivati, no nema niti jednog javnog člana. Što se tokenomije tiče, ostatak od oko 6,5 milijuna tokena se postepeno otključava, i to linearnom metodom, gdje će svi tokeni biti otključani do 3. mjeseca 2026. što onda ukupno ne bi trebalo predstavljati neki preveliki pritisak na samu prodaju. U 3. mjesecu ove godine se spominjala neka potencijalna promjena u tokenomiji kad se dođe do prebacivanja na sam router chain, no kasnije u Discordu više nije bio niti jedan Ask Me Anything.
Na stranici navode da se stotine aplikacija gradi na ruteru, nasumičnim odabirom sam odabrao 3 i to one koje su kao integrirane. Našao sam jedan mrtav projekt, jedan lila, poluživ i jedan koji dalje izgleda da je ok, da funkcionira. Token se može kupiti na mnogim mjenjačicama među centraliziranim poput KuCoina, BitGet, BingX, MaxC, Gate.io, te DEX-ova poput Defein, čiji je CEO ujedno i CEO router protokola, te Uniswapu. Što reći o cijeni? U projekt je investiralo više venture capital fondova, među kojima su vjerojatno najpoznatiji Coinbase Ventures i Polygon Fund, čiji su se svi tokeni oslobodili do 4. mjeseca 2022. godine, a bili su otpuštani linearnom metodom, te velika vjerojatnost da su se oni tih tokena riješili i dobro na njima zaradili, jer su i po sadašnjim cijenama u velikom plusu, a kamoli nekad su bili ovi skokovi, ovi spajkovi. Od investitora jedino sigurno nije prodao Wintermute ili Wintermute, koji ima i dalje tokene na svojim adresama, što se vidi u Etherscanu i što je pozitivno. Ali isto tako, to je možda iz 2 razloga. Jedan, ili očekuju dodatni rast cijene, ili dobro zarađuju jer su oni inače i pružatelji likvidnosti. Kao što vidite, to možemo vidjeti po chartu, jer evo zadnje ono što se kaže spike je bio negdje pred 4. mjesec, i tako da su ovi veliki mogli dobro zaraditi i tu jer su već jedan dobar dio tokena imali oslobođeno. Tako da je sad ostatak tokena vjerojatno ostao na holderima, a s druge strane to može biti i odlična stvar ako projekt napravi dobre i konkretne poteze i napravi neki hype. Što se tiče kratkoročno, iako ne volim raditi ovakve trokute, ali ovdje bi uskoro mogla cijena, ako probije ovu liniju, napraviti dobar skok. Dakle, ako sad nešto slože, u smislu najave sad mainnet ili nešto slično u skoro vrijeme i ostane naravno pozitivan sentiment općenito na kripto tržištu, ovo bi onda moglo jako lijepo skočiti. Ovo je po meni projekt koji će vjerojatno rasti kao i puno toga, ima dobru tokenomiju, realan problem i koji taj problem rješava je tako, konstantno se radi, postoji neka aktivnost prema investitorima, pogotovo na Twitteru, dakle rad je kontinuiran. S druge strane, ne sviđa mi se to prvobitno skrivanje tima, moraš ih dobro potražiti. Nema službeno objavljenih developera na GitHubu, a prisutni su tamo. Nema pravog roadmapa. Ima dosta holdera, a slab je interes, što se vidi i samo po reakcijama na Telegramu, recimo i na Discordu. Sam root protokol nije nešto što bi ja osobno držao dugoročno, ili kad bi ušao u to bi bio mali udio u mom portfoliju. Ponekad ćete od mene čuti i možda ono što ne biste htjeli čuti, ali cilj mi je reći ono što stvarno mislim i naravno sve to obrazložiti. Ako se meni ne sviđa neki projekt, to ne znači da neće on rasti i da neće biti dobra investicija. Skakale su cijene u nebo i puno gorim projektima. Pišite mi u komentarima vaše mišljenje i naravno ako se s nečim ne slažete i to je u redu, napišite i to u jednoj kratkoj rečenici, obrazložite. Ako vam se svidio video, naravno nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!